सिफली के गंदे इल्म के माहरीन के गलीज तरीन और हैरत अंगेज कारनामे, मुस्तकबल में झांकने वाली उन कुव्वतों का जिक्र जो इंसान को अंगश्तें बंधा कर देती है, किसी ऐसे इलाके की तहजीब की हैरत अंगेज और हौलनाक रस्में जो बदन के रोंगटे अलफ कर देती हैं, जादू टूने जंतर मंतर और टोटके के नाकाबिले यकीन चमत्कार, खुदा के किसी बरगजीदा बुजुर्ग और मजजूब के करिश्मों और मोर्जों की तफसील, होलनाक पुर इसरार और नाकाबिले यकीन माहौल के पसे मंजर में लिखी जाने वाली खौफनाक कहानी रक्से इब्लीस। एक रोज चौधरी नियाज की दुकान पर कुछ बहके हुए शराबी आपस में झगड़ पड़े। नियाज अहमद के आदमियों ने उन्हें काबू करना चाहा तो एक बंदे ने नेफे से रिवाल्वर निकालकर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। पहले नियाज अहमद का एक मुलाजिम गिरा और फिर एक सनसनाती हुई गोली नियाज अहमद के चिराग को भी गुल कर गई। बाप की मौत के बाद नवाज अहमद ने दूध की दुकान पर धरना जमा लिया और अब वो हर तरह से आज़ाद था। मुझे अच्छी तरह से याद था कि एक बार नाजो ने भी दबी जुबान में नवाज अहमद की शिकायत की थी। बहरहाल चौधरी नवाज का नाम सुनकर मेरे जख्म ताज़ा हो गए। उसने मेरी मोहब्बत को अपने पैरों तले रौंदा था और नाजो की बर्बादी में उसका मकरू हाथ नजर आ जाने के बाद मेरे अंदर इंतकाम की आग शोले का रूप धारने लगी। ये चौधरी नवाज रहता कहाँ है? और मैंने राजू से दरियाफ्त किया। क्या बात है ब्रादर? राजू ने चुभते हुए लहजे में कहा, और मैं महसूस कर रहा हूँ कि नाजनीन में आपकी दिलचस्पी कुछ ज़्यादा ही। तुम्हारा अंदाज़ा गलत है। और मैं जल्दी से बोला, मैं किसी और वजह से चौधरी नवाज के बारे में मालूम कर रहा था। क्या उसका भी कोई पुराना हिसाब बेबाक करना है? हाँ, मैंने बात बनाते हुए जवाब दिया। और चौधरी नवाज ने जेल में जिस बंदे से मुलाकात उसने बाद में बिला वजह मुझसे उलझने की कोशिश की थी, लेकिन उस वक़्त मैं खून का घूंट पीकर खामोश रह गया था। क्या उस्ताद को उसकी खबर नहीं हुई थी? उस वक़्त मैं दूसरी बैरक में था और उस्ताद की शागिर्दी उस बंदे की रिहाई के बाद मुयस्सर आई थी। मैंने कहानी की अहमियत को बढ़ाते हुए कहा, जानते हो उसने मुझसे क्या कहा था? उसने मेरी बेबसी और शराफत का फ़ायदा उठाते हुए बड़ी नफ़रत से यह मशवरा दिया था कि सज़ा पूरी होने के बाद इस शहर की को खैर बात कह दूं, वरना चौधरी नवाज के गुर्गे मेरी तिक्का बोटी से भी दरेग नहीं करेंगे। उसने शायद गलत नहीं कहा था। और राजू होंठ काटते हुए बोला, चौधरी नवाज ने भी इस शहर में खासा ठुमका जमा रखा है और उसके चेले चापड़ कत्लो गारतगरी से ग्रेज नहीं करते, बार बार पकड़े जाते हैं और फिर छूट कर बाहर आ जाते हैं। दरअसल नाजरीन बेगम की सिफारिश ने उन हरामजादों को बहुत सर चढ़ा रखा है। तो मुझे चौधरी नवाज का पता दो। और मैंने सरसराते हुए लहजे में कहा, बाद में जो होगा देखा जाएगा। मैं आपको इस कामजाद से टाकरा करने का मशवरा नहीं दूंगा और वो वालदर हराम के लिए मैं ही बहुत हूँ। राजू, क्या तुम इस बात को रोक सकोगे कि जिस गोली पर कुदरत किसी बंदे का नाम लिख देती है उसे कोई रोक नहीं सकता? मैं आपकी बात समझ रहा हूँ ब्रादर, लेकिन अगर आपको कुछ हो गया तो उस्ताद मुझे माफ़ नहीं करेगा। राजू ने पहले बदल कर कहा, और मेरी मालूमात के मुताबिक उस्ताद हफ्ता 10 मिनट में दौरे से वापस आ रहा है और उसके बाद मेरा ख्याल है कि चौधरी नवाज इतना गुमनाम शख्स नहीं होगा कि उस तलाश करने में बस मुझे ज़्यादा दुश्वारी का सामना करना पड़े। और इतनी जल्दी भी क्या है? मैं आज का काम कल पर छोड़ने का आदी नहीं। पहले अजमत बेग के किस्से को निपटा ले तो ज़्यादा मुनासिब होगा। और राजू ने मेरी बेचैनी को महसूस करते हुए कहा, चौधरी नवाज के मुकाबले में अजमत बेग भी ज़्यादा मोटी असामी है। उसमें से चर्बी भी ज़्यादा निकलने की उम्मीद है। तुम शायद मुझे बहलाने की कोशिश कर रहे हो। और मैंने कदरे नाखुशगवार अंदाज में कहा, मेरी बात समझने की कोशिश करो ब्रादर। वो बड़ी आर्जी से बोला, और आप मुझे हुक्म दें, मैं चौधरी हुक्म नवाज को हाथ पैर बांध कर आपके कदमों में ला डालूंगा और फिर आपको पूरा पूरा इख्तियार होगा। मैं तुम्हारी दोस्ती और वफादारी की कदर करता हूँ मेरे अजीज, लेकिन मचान पर बैठ कर शिकार खेलना मेरे असूल के खिलाफ है। मैंने उसे अपना मुद्दा समझाने की कोशिश की, और लुत्फ तो जब है कि शेर की खिचार में घुसकर उसको ललकार कर मारा जाए। आप मजीद हैं तो मैं आपको इसका पता दूंगा, लेकिन एक शर्त पर। वो क्या? मैं और मेरे दो साथी भी आपके हमरा होंगे, और ये मेरा वादा है
کہ جب تک دوسری جانب سے کوئی غیر متعلقہ آدمی اپنی ٹانگ نہیں اڑائے گا ہم بھی دخل در معقولات نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، اور مجھے تمہاری یہ شرط منظور ہے۔ میں نے راجو کی بات مان لی تو اس نے اطمینان کے سانس لیا اور پھر کچھ دیر کے بعد اٹھ کر چلا گیا۔ وہ رات میں نے پلکوں تلے گزار دی۔ میں خود کو نازو کی بربادی کا ذمہ دار سمجھ رہا تھا۔ اگر میں نے اس کی بات مان لی ہوتی اور بڑا آدمی بننے کی خاطر شہر نہ آیا ہوتا تو میری موجودگی میں چودھری نواز کے گندے ہاتھ نازو کے پاک دامن تک نہیں پہنچ سکتے تھے۔ بہرحال میں نے بڑے سنجیدگی سے طے کر لیا کہ چودھری نواز کو عبرتناک موت مار کر اپنے دل کا کچھ بوجھ ضرور ہلکا کرنے کی کوشش کروں گا، اور وہ میرے ارمانوں کا قاتل تھا۔ اس نے چھپ کر میری خوشیوں پر خنجر مارا تھا اور میرے خوابوں کے محل مسمار کر دیے تھے اور نازو کو جیتے جی مار ڈالا تھا۔ اب اسی کی سلگتی لاش پر اپنی قوت کا سکہ جمائے بیٹھا تھا اور میں اسے زندہ کس طرح چھوڑ سکتا تھا۔ میں اقرار کرتا ہوں کہ اگر عظمت بے کے سلسلے میں راجو مجھے ناظرین کی کوٹھی پر نہ لے گیا ہوتا تو شاید اس کی یاد نہ جانے کب تک میرے دل کے ناہا خانوں میں میری پریشانی کے بوجھ تلے دبی رہتی، اور تقدیر نے مجھے جس راستے کا مسافر بنا دیا اس پر شرافت کی زندگی کا تصور بھی میرے لیے اجنبی بن کر رہ گیا۔ شیرہ کی رفاقت نے میرے جذبوں کو مہمیز کر کے زندگی کے ایک نئے رخ سے روشناس کرایا، اور میں ان لوگوں کی اسی دنیا میں اپنا حساب بے باک کرنے کی قسم کھا چکا تھا جو میری خوشیوں کے قاتل تھے، جنہوں نے میرے باپ کو بے بسی اور قسم پرسی کی موت سے ہمکنار کر دیا تھا، جن کی بدولت ڈاکٹر بن کا بن کر غریب افراد کی مسیحائی کے خواب چکنا چور ہوئے۔ سیاست کے خون آشام درندوں نے مجھے خوف زدہ کر کے جیل کی آہنی سلاخوں کے پیچھے دھکیل دیا۔ میں ان مہربانوں کو آسانی سے فراموش نہیں کر سکتا جنہوں نے میری شرافت کو کچل کر مجروح کیا تھا۔ نازو کے راستے میں آ جانے سے میرے خون کی تپش اور میری وحشتوں میں کچھ اور اضافہ ہو چکا تھا، اور میرے اندر دبا ہوا آتش فشاں دھواں دینے لگا۔ میں رات بھر بے چینی سے کروٹیں بدلتا رہا اور پھر مغنودگی کی کیفیتوں سے دو چار تھا کہ خوابگاہ میں رکھے ہوئے فون کی گھنٹی بجی۔ میرا خیال تھا کہ راجو دوسرے کمرے سے کال اٹینڈ کرے گا، لیکن وہ غالباً اپنے کمرے میں نہیں تھا یا پھر گہری نیند میں ڈوبا ہوا تھا۔ ہیلو، اور چوتھی گھنٹی بجی تو میں نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ اچھا ہوا جو آپ نے خود ہی کال ریسیو کی اور دوسری جانب سے نازو کی مترنم آواز سنائی دی تو میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں، اور مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ میں رشید احمد بول رہا ہوں، اور میں نے جان بوجھ کر سپاٹ لہجہ اختیار کیا۔ اور آپ کو کس سے کام ہے؟ میں ناظرین بول رہی ہوں، اور اس نے درد بھرے لہجے میں جواب دیا، اور شاید میرے روکھے لہجے نے اس کے نازک احساس کو ٹھیس پہنچائی تھی۔ کل رات آپ راجو کے ساتھ غریب خانے پر تشریف لائے تھے، معاف کیجیے گا، اور میں نے معذرت کا انداز اپنایا، اور فون پر میں آپ کی آواز نہیں پہچان سکا تھا۔ میرے لیے کوئی حکم؟ آپ نے عظمت بیگ کے سلسلے میں جو کام سونپا تھا وہ ہو گیا ہے، اس نے سپاٹ آواز میں جواب دیا، اور آپ راجو یا کسی قابل اعتماد آدمی کو بھیج کر اپنی امانت منگوا لیں۔ میں نے عظمت بیگ کے سلسلے میں جو مواد تیار کیا ہے اس کے منظر عام پر آنے کے بعد اس کی عزت کا بھرم خاک میں مل جائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ وہ خودکشی ہی کر لے۔ میں راجو کا شکر گزار ہوں کہ جس کی وجہ سے آپ نے میری درخواست قبول کر لی، اور میں نے بدستور خود کو پردے میں رکھنے کی کوشش کی۔ میرا شکریہ نہیں ادا کریں گے آپ؟ اور اس کے لہجے میں حسرتیں تڑپ رہی تھیں۔ میرا خیال ہے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہیں دیکھا ہے، اور میں نے دل پر جبر کر کے جواب دیا، کہاں، یہ یاد نہیں آ رہا۔ جو بات یاد نہ آئے اسے بلا دینا چاہیے، اور اس نے پامال لہجے میں کہا، اور سراب کے پیچھے بھاگنے سے پیاس نہیں بڑھتی، تشنگی کا احساس اور شدت اختیار کر جاتا ہے۔ کل رات رخصت ہوئے آپ نے کسی چاچا برکتے کا نام لیا تھا، کون تھا وہ؟ ایک بھولی بسری کہانی کا کردار، اور بالکل میری طرح، اور اس کی آواز میں بھی درد کی آمیزش تھی۔ اگر میں آپ کو ناظرین کے بجائے نازو کہوں تو آپ کو ناگوار خاطر تو نہیں ہوگا، اور میں یہ حق آپ سے کبھی نہیں چھینوں گی۔ اور وہ تڑپ اٹھی اور روندی ہوئی آواز میں بولی، اور کیا آپ اب بھی مجھے آزمانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ نازو، میں نے جلدی سے کہا، میں بہت زخمی ہو چکا ہوں، اور شاید اسی لیے حقیقت سے فرار کی راہ تلاش کر رہا ہوں۔ مجھے یقین تھا کہ آپ نے مجھے پہچان لیا ہوگا۔ اور وہ ایک سرد آہ بھر کر بولی،
میں تم سے تنہائی میں ملنا چاہتا ہوں نازو، اور مجھے تم سے بہت ساری باتیں کرنی ہیں۔ میں نے اپنائیت کا اظہار کیا۔ میں شاید اب اس قابل نہیں رہ گئی، اور اس نے کرہ کر کہا، اور آپ اپنی نازو کو بھولے نہیں، میرے لیے یہی بہت ہے نازو۔ اور میں جذباتی ہونے لگا۔ مجھے معلوم ہو چکا ہے کہ تمہاری بربادی کا ذمہ دار کون ہے، اور میں ان ہاتھوں کو کاٹ ڈالوں گا، ان گنہگار آنکھوں کو حلقوں سے باہر نکال کر قدموں تلے روت ڈالوں گا، اور میں چودھری نواز کے وجود کی دھجیاں اڑا دوں گا۔ نہیں شیدے نہیں۔ اور اس نے تڑپ کر مجھے سمجھانے کی کوشش کی، اور وہ بہت خطرناک لوگوں کا گروہ ہے، ان کے ہاتھ بہت لمبے ہو چکے ہیں۔ میں تم سے بہت جلد ملوں گا نازو، میرا انتظار کرنا۔ اور میں نے اپنا جملہ مکمل کرتے ہی رسیور کیریڈل سے علیحدہ کر دیا۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں وہ مجھے اپنے پیار کی قسم دے کر میرے پیروں میں بیڑیاں نہ پہنا دے۔ اور پھر میں نے راجو کو بلا کر اسے ہدایت کی کہ وہ کسی معتبر آدمی کو بھیج کے سارے ثبوت منگوا لے جو اس نے میری خاطر تیار کیے تھے۔ کیا ناظرین نے خود فون کیا تھا؟ اور راجو نے نیچے رکھے ہوئے رسیور کو دیکھ کر دبی زبان میں پوچھا، اور اس کی آنکھوں میں اب بھی نیند کا خمار موجود تھا۔ ہاں، اور میرا جواب بے حد مختصر تھا۔ آپ مجھے کچھ پریشان نظر آ رہے ہیں برادر۔ اور راجو نے میرے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، اور کیا چودھری نواز کا کوئی معاملہ ہے؟ ہاں۔ اور میں نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہاتھ مسل کر کہا، میں نے نازنین سے اس کا تذکرہ چھیڑا تھا، لیکن اس کا کہنا ہے کہ چودھری نواز بہت خطرناک اور عیار دشمن ہے۔ آپ نے اچھا نہیں کیا برادر، راجو نے سنجیدگی سے کہا۔ اگر نازنین بیگم نے اسے ہمارے ارادے سے مطلع کر دیا تو وہ ہم سے بچنے کی خاطر بہت دنوں کے لیے انڈر گراؤنڈ چلا جائے گا۔ آج تک اس مردود نے استاد یا اس کے کسی آدمی سے آنکھیں میں لانے کی جرات نہیں کی۔ وہ خطرناک ہونے کے ساتھ ساتھ دور اندیش اور چالاک بھی ہے، اور جہاں سینہ ٹھونک کر سامنے نہیں آ سکتا وہاں نامردوں کی طرح اپنے کسی آدمی کو پشت سے وار کرنے کی ہدایت کر کے خود منظر عام سے ہٹ جاتا ہے۔ میں نے اسی لیے آج رات ہی اس سے دو ہاتھ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اور میں نے ہونٹ کاٹتے ہوئے سنجیدگی سے جواب دیا، میں اور میرے ساتھی آپ کے ساتھ ہیں، راجو نے کہا۔ اور رہا نازنین کا مسئلہ تو آپ اس کی فکر ہی نہ کریں، اور میں ابھی فون کر کے اسے سختی سے تاکید کیے دیتا ہوں کہ وہ چودھری نواز اور ہمارے معاملے میں ہاتھ پاؤں ہلانے کی حماقت نہ کرے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ اپنی زبان بند رکھے گی، اور ہمارے کسی حکم سے انکار کر کے وہ استاد کی خفگی مول لینے کی حماقت کبھی نہیں کرے گی۔ نہیں، تم فی الحال ناظرین کو کوئی ہدایت نہیں دو گے۔ اور میں نے فیصلہ کن آواز میں کہا، اور ایک بات اور، اس وقت اگر ناظرین کے علاوہ بھی کسی کا فون میرے لیے آئے تو کوئی بہانہ کر کے ٹال دینا۔ راجو نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا، اور وہ مجھے مینے کھیر نظروں سے دیکھتا رہا، اور شاید وہ میری گفتگو کے ذریعے کسی آخری نتیجے پر پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ چودھری نواز کے کمرہ خاص تک پہنچنے کی خاطر مجھے 3 لاشوں کو پھلانگنا پڑا تھا۔ راجو کے دونوں ساتھی چودھری نواز کے آدمیوں کے مقابلے میں زیادہ پھرتیلے ثابت ہوئے، اور انہوں نے پلک جھپکتے میں میرے لیے راستہ صاف کر دیا۔ اب وہ سرونٹ کوارٹر کی طرف چلے گئے، اور راجو میرے ہمراہ تھا، لیکن چودھری نواز کی خوابگاہ کے دروازے پر پہنچ کر وہ بھی رک گیا، اور اس نے وعدہ خلافی نہیں کی تھی۔ اس وقت رات نصف سے زیادہ گزر چکی تھی، اور مجھے خوابگاہ میں داخل ہونے کے سلسلے میں زیادہ دشواری نہیں ہوئی۔ دروازہ اندر سے لاک تھا، لیکن راجو کے چابک دست ہاتھوں نے میری خاطر اس کی رکاوٹ بھی پلک جھپکنے میں دور کر دی۔ چودھری نواز مجھے جس حالت میں ملا تھا وہ میرے لیے غیر متوقع نہیں تھی۔ نشے کی زیادتی اور اپنے آدمیوں کی وجہ سے شاید اس نے سوچا بھی نہ ہوگا کہ کوئی اس کی خوابگاہ میں گھس کر اس کے عیش و آرام میں مداخلت بھی کر سکتا ہے۔ میں نے جس وقت اندر قدم رکھا اور وہ ایک نازک اندام حسینہ کے نیم اڑیاں جسم سے چھیڑ چھاڑ میں مصروف تھا، اور دونوں ہی کیف و مستی میں سرشار تھے۔ پہلے اس لڑکی کی نظر مجھ پر پڑی اور وہ ہڑبڑا گئی، اور پھر چودھری نواز نے میری سمت دیکھا تو اس کے چہرے پر تناؤ کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ لڑکی نے بڑی تیزی سے ایک چادر اپنے جسم پر کھینچ لی تھی۔ کون ہو تم؟ اور وہ مجھے کسی آدم خور درندے کی مانند پھاڑ کھانے والے انداز میں گھورتا ہوا گھرایا۔ میں نے منع کیا تھا کہ رات کے وقت مجھے کسی وجہ سے بھی ڈسٹرب نہ کیا جائے، اور وہ مجھے اپنا ہی کوئی کارندہ سمجھ رہا تھا۔ کب تک خواب غفلت میں پڑے رہو گے چودھری نواز؟ میں نے سرد لہجے میں کہا، اور مجھے غور سے دیکھو، میں تمہارا کوئی زر خلید غلام نہیں۔ تم خواہ کوئی بھی ہو، وہ گھرایا، اور میں اس وقت کوئی فضول بکواس سننے کے موڈ میں نہیں۔ جو بات کرنی ہے صبح کرنا۔ وہ ابھی تک شراب و شباب کے نشے کی کیفیت میں ڈوبا ہوا تھا۔
अलबत्ता लड़की की निगाहों से खौफ झांकने लगा। होश में आ जाओ चौधरी नवाज, मैं ऊंची आवाज में बोला। हो सकता है कि सुबह तक तुम इस काबिल ही ना रहो और मेरी बात सुन सको। क्या मतलब? और वह गुस्से में उठकर बैठ गया। मुझे बताओ कि तुम्हें मेरे आदमियों ने यहां तक आने की इजाजत किस तरह दी? इजाजत? और मुझे इसकी नादरशाही सवाल पर हंसी आ गई। इजाजत मुर्दा नहीं जिंदा लोग दिया करते हैं। क्या कहा तुमने? और इस बार वो चौंके बगैर न रह सका। क्या तुमने मेरे आदमियों को मार डाला है? हाँ। और मैंने उसे हकारत से घूरते हुए सपाट आवाज में जवाब दिया। और अब तुम्हारी बारी है। तुम शायद मुझसे मजाक कर रहे हो। और उसने मुझे गैर यकीनी अंदाज में देखा और फिर पलकें झपकाए बगैर बोला, तुम्हें शायद मेरी ताकत का अंदाजा नहीं। फिक्र मत करो, आज तुम्हारी ताकत का सूरज हमेशा के लिए गरूब हो जाएगा। वो मुझे बदस्तूर गुस्सीली नजरों से घूरता रहा और उसे गालबन मौका की नजाकत का पूरी तरह एहसास नहीं था। लेकिन जब मैंने कमर पर बंधी हुई पेटी में से पहला चाकू निकाला और उसकी चमक को देखकर चौधरी नवाज की आंखों से खौफ झांकने लगा और उसका नशा आहिस्ता आहिस्ता हरण हो रहा था। क्या चाहते हो तुम? और वो थूक निकल कर बोला, नाजों की जिंदगी का हिसाब। और मैंने सफाक लहजे में कहा, ओह। उसने संभलने की कोशिश की, और अगर नाजों ने तुम्हारे साथ कारोबारी ताल्लुकात में कोई हेरा फेरी की है तो मैं तुम्हारा नुकसान पूरा कर दूंगा और वो तुमसे माफी भी मांग लेगी। मुझे गौर से देखो चौधरी नवाज, मैंने चाकू को लहराते हुए कहा, पहचानने की कोशिश करो। मैंने शायद तुम्हें पहले कहीं देखा है। और वो मुझे घूरते हुए बोला, कहाँ? ये याद नहीं आ रहा। बरकत अली का नाम सुना है कभी? और मैंने खौन ख्वाह लहजे में जवाब दिया तो उसे भूली बसरी तमाम बातें याद आ गईं। तो तुम शीदे हो? उसने मुर्दा सी आवाज में कहा और उसके चेहरे की रंगत जर्द पड़नी शुरू हो गई। लड़की बदस्तूर चादर के अंदर सिमटाई बैठी मुझे फटी फटी नजरों से देख रही थी। आज तुम्हारा यौम हिसाब तुम्हारे सर तक आ पहुंचा है। और मैंने बाहर राजू की मौजूदगी की वजह से दबी जुबान में कहा और फिर चाकू को उठाकर थाम लिया और मेरी निगाहें उसके मकरू वजूद पर जमी हुई थीं। ताकत के नशे ने तुम्हें अंधा कर दिया है और तुमने मेरी गैर मौजूदगी से फायदा उठाकर एक महकती कली को शाख से नोचकर मट्टी में मिला दिया। औरतों की दलाली की कमाई ने तुम्हारी आंखों में चर्बी पैदा कर दी है और तुम्हारे ताल्लुकात बहुत ऊपर तक हैं। इसलिए तुम्हें कानून से भी कोई खौफ नहीं। लेकिन एक कानून ऐसा भी है और जिसके आगे कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। और मेरी रगों में खून की गर्दिश तेज हो रही थी। आज तुम्हारे तलकात, तुम्हारे असर शौक और तुम्हारी हराम की कमाई हुई दौलत कुछ काम नहीं आएगी और मैं तुम्हारे इन आंखों को फोड़ डालूंगा जिनसे नाजों को बुरी निगाहों से देखा था। तुम कई बार कानून के शिकंजे से बच चुके हो, लेकिन आज मैं खामोश हुआ तो शायद चौधरी नवाज ने खतरे की बू सूंघ ली थी और उसने तेजी से मसहरी से छलांग लगा दी। वो फरार होना चाहता था, लेकिन उस्ताद शेरा ने मुझे ऐसे मौकों से नबर्द आजमा होने के सिलसिले में जो तरबियत दी थी वो ज़ाया नहीं की। मैंने हाथ का रुख मामूली से तब्दील कर लिया और मेरा निशाना खता नहीं गया। मेरा फेंका हुआ चाकू फिजा में लहराता हुआ उसके दाहिने शाने में दस्ते तक व्युसित हुआ और वह कर्बनाक अंदाज में चीखता हुआ किसी जख्मी परिंदे की मानद फर्श पर ढेर हो गया। सहमी हुई लड़की ने मौत और जिंदगी के इस बेहानक खेल को देखकर चिल्लाना शुरू कर दिया और वो मेरे खिलाफ नहीं थी, लेकिन मौका की नजाकत के पेश नजर मजबूरन उसे खामोश करना पड़ा। मैंने झपट कर अपने दोनों हाथों से उसकी गर्दन दबोच ली और वह इस कदर खौफजदा और बौखलाई हुई थी कि मुझे ज्यादा जोर आजमाई की जहमत नहीं उठाना पड़ी। 2-3 झटकों के अंदर ही उसकी गर्दन एक सिमट ढलक गई और मैंने लड़की को छोड़ने के बाद दूसरा चाकू निकाला तो चौधरी गड़गड़ाने लगा और हाथ जोड़कर बोला, रहम करो मम, तुम्हारे साथ हर किस्म की सौदेबाजी करने को तैयार हूं। मुझे मत मारो और मैं अभी जिंदा रहना चाहता हूं। ऊपर से बुलावा आ जाए तो फिर तौबा के दरवाजे भी बंद हो जाते हैं, लेकिन मैं तुम्हें इतना मौका जरूर दूंगा कि तुम आखिरी बार कलमा पढ़ लो। और उसके बाद चौधरी नवाज ने मेरे हाथ का फिदा में बुलंद होता हुआ देखकर मेरा खतरनाक इरादे को भांप लिया और वह तेजी से उठकर भागा। लेकिन इस बार मेरा फेंका हुआ चाकू उसकी पिसली के दरमियान फंस कर रह गया और वह एक बेहानक चीख मारकर दोबारा डगमगाता हुआ फर्श पर गिरा और माहियो बे आप की मना तड़पने लगा। मेरी वहशत जुनून की सरहदों को छू रही थी और मैंने तीसरा चाकू निकाला और किसी कसाई की तरह आगे बढ़कर उसके फड़फड़ाते हुए जिस्म को अपने बोर तले दबोच लिया। चौधरी नवाज मुझसे गड़गड़ाकर रहम की भीख मांग रहा था और खुदा का वास्ता दे रहा था, लेकिन उसकी कर्बनाक चीखों की आवाज
میرے کانوں تک نہیں پہنچ رہی تھی اور میری نظروں کے سامنے نازو کا معصوم چہرہ تھا جو درندوں کے ہجوم میں گری ہوئی بچاؤ بچاؤ کی صدا بلند کر رہی تھی اور میرے ہاتھ مشینی انداز میں چلنے لگے۔ میں نے ان دونوں آنکھوں کو ہمیشہ کے لیے بے نور کر دیا اور جنہوں نے کبھی میری نازوں کی پاکیزگی کو میلی نظروں سے دیکھا تھا۔ چودھری نواز درد کی شدت سے گزر کر خاموش ہو چکا تھا، لیکن میرے انتقام کی تشنگی ابھی باقی تھی۔ میں نے بڑی بے دردی سے ایک ہاتھ کو اس کے جسم سے علیحدہ کیا اور پھر اس کا دوسرا ہاتھ میرے شکنجے میں آ گیا، لیکن اسی وقت راجو نے اندر داخل ہو کر تیزی سے کہا، برادر ہمیں نکل جانا چاہیے اور میں خطرے کی بو محسوس کر رہا ہوں۔ میں راجو کی آواز سن کر تیزی سے اچھل کر کھڑا ہو گیا اور میرے سامنے فرش پر چودھری نواز کا خون میں لت پت بے جان جسم پڑا تھا اور اس کی آنکھیں حلقوں سے ابل کر ہمیشہ کے لیے ساکت ہو گئی تھیں۔ مجھے افسوس ہے چودھری نواز، اور میں جلدی میں تمہارے ساتھ خاطر خواہ کارروائی نہیں کر سکا۔ اور میں نے اس کی لاش کو ٹھوکر مار کر حقارت سے کہا اور پھر اس کے چہرے پر تھوک کر تیزی سے راجو کے ساتھ باہر نکلتا چلا گیا۔ میں نے ہاتھوں میں دستانے پہن رکھے تھے اور اس لیے کسی ثبوت کو مٹانے کی ضرورت نہیں پیش آئی۔ رات کی تاریکی میں ہم بغیر کسی مداخلت کے اپنے ٹھکانے تک واپس آ گئے اور راجو نے راستے میں مجھ سے کوئی سوال نہیں کیا۔ شاید اس نے میری وحشت اور درندگی کا ہولناک مظاہرہ دیکھ لینے کے بعد اس وقت مجھے چھیڑنا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ دوسری صبح میں دیر سے بیدار ہوا اور غسل کر کے لباس تبدیل کیا تو طبیعت قدرے ہلکی ہو گئی۔ ناشتے کے لیے باہر نکلا تو راجو میرا منتظر تھا۔ اس نے میرے بغیر ناشتہ نہیں کیا تھا اور ناشتے کے دوران ہمارے درمیان چودھری نواز ہی کا ذکر ہوتا رہا۔ گفتگو کے دوران میں نے اصل بات کا اندازہ لگا کر خوشی محسوس کی تھی کہ راجو کو اس کے بھیانک انتقام کی اصلیت کا علم نہیں ہو سکا تھا۔ شاید میری چودھری نواز کی خوابگاہ میں داخل ہونے کے بعد وہ باہر کے سن گن لینے کی خاطر اپنے دونوں ساتھیوں کے پاس چلا گیا تھا، لیکن وہ اس حقیقت کو جاننے کی خاطر مضطرب ضرور تھا اور جس نے مجھے درندگی پر اکسا دیا تھا۔ ایک بات پوچھو برادر، اور اس نے ناشتے کے دوران دبی زبان میں کہا، آپ برا تو نہیں منائیں گے؟ میرے خیال میں اب ہمارے درمیان کوئی ایسا پردہ نہیں جو ہمیں ایک دوسرے کی کوئی بات پوچھنے کی خاطر تکلفات سے کام لینا پڑے۔ اور میں نے مسکرا کر بڑی اپنائی سے جواب دیا، تم جو چاہو پوچھ سکتے ہو۔ کیا چودھری نواز سے آپ کی کوئی پرانی دشمنی تھی؟ ہاں، اور میں نے ایک فرضی کہانی تو ذہن میں ترتیب دیتے ہوئے کہا، اور کسی زمانے میں ہم ایک دوسرے کو بہت قریب سے جانتے تھے۔ ہمارے درمیان دوستی کے نام کا کوئی رشتہ نہیں تھا، بس واجبی ہی سلام دعا تھی۔ لیکن پھر ایک معاملے میں چودھری نواز میرے آڑے آ گیا اور میں نے اس وقت درگزر سے کام لیا تھا۔ میرا خیال تھا کہ وہ دوبارہ میرا راستہ کاٹنے کی حماقت نہیں کرے گا، لیکن کیا کوئی بہت سنگین معاملہ تھا؟ اور راجو نے میری جملہ کاٹتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، اور گزشتہ رات بھی میں یہی دریافت کرنا چاہتا تھا، لیکن اس وقت آپ پر جنون طاری تھا، اس لیے نفرت کا جذبہ جب ہاتھ سے گزر جائے تو پھر جنون کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اور میں نے چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے جواب دیا، مجھ پر مرحوم کا قرض باقی تھا اور تم سے جب معلوم ہوا کہ وہ اسی شہر میں ہے تو میں برداشت نہ کر سکا۔ استاد کی ایک بات میرے کانوں میں گونجنے لگی تھی، وہ کیا؟ اور راجو نے وضاحت طلب نظروں سے دریافت کیا۔ استاد نے کہا تھا کہ ایک جنگل میں دو شیر ہوں تو کسی ایک کی برتری کا اندازہ اسی وقت ہوتا ہے جب وہ دوسرے کو پھاڑ کھائے۔ استاد کی ہر منطق نرالی ہوتی ہے، راجو نے سنجیدگی سے کہا، اور پھر قدرے معنی خیز لہجے میں بولا، برادر کہیں اس برتری کی اکھاڑ پچھاڑ کے پیچھے کسی لڑکی کا تو کوئی چکر نہیں؟ زر، زن اور زمین ہی کے جھگڑے اتنی سنگین نوعیت اختیار کر لیتے ہیں اور جو بات قتل و غارت گری تک پہنچ جاتی ہے، میں نے گول مول انداز میں کہا، اور عظمت بے کی مثال تمہارے سامنے موجود ہے۔ دولت کی حوث سے مجبور ہو کر ہی اس نے کاظم پاشا کی زندگی کا سودا دشمنوں سے کر ڈالا تھا، اور کیا تم اس کو واجب القتل قرار نہیں دو گے؟ عظمت بے کا ذکر درمیان میں آ جانے سے چودھری نواز کا معاملہ پسے پشت چلا گیا تھا۔ آپ کے لیے ایک خوشخبری ہے میرے پاس، اور راجو نے چائے کا آخری گھونٹ لیتے ہوئے جواب دیا، اور اس نے اپنے لیے آپ کے لیے ایک ایسی ویڈیو بھیجی ہے جس میں بہت سارے مادرزاد برہنہ ثبوت بھی موجود ہیں اور جو عظمت بے کی موٹی گردن کے لیے پھانسی کا پھندا ثابت ہو سکتے ہیں۔ میرا اندازہ اگر غلط نہیں تو نازنین بیگم پہلی ملاقات کے بعد ہی آپ پر کچھ زیادہ مہربان ہو گئی ہے۔ میں سمجھا نہیں اور میں نے تعجب کا اظہار کیا۔ میں بھی نہیں سمجھ سکا کہ اس ظالم نے ایسے خاص مناظر کیوں منجمد کر لیے جو صرف کیمرے کی خفیہ اور پرائیویٹ آنکھ تک محدود رہتے ہیں۔
राजू ने मेरे साथ ही नाश्ते की मेज से उठते हुए बड़ी बेतकल्फी से सरगोशी की। अजमत बेग तो शायद नशे की ज्यादती की वजह से माँ के पेट से ताज़ा ताज़ा बरामद नजर आ रहा है, लेकिन नाजरीन बेगम लिबास में होने के बावजूद काजम पाशा का भी कोई जिक्र है दरमियान में, और मैंने राजू को उसका जुमला मुकम्मल नहीं करने दिया, और नाजो के बारे में कोई ऐसी वैसी बात सुनना मुझे गवारा नहीं था। वो जिस मुकाम पर थी उसमें उसकी अपनी मर्जी को कोई दखल नहीं था, और राजू ने कहा था कि शहर में उसके परस्तारों और चाहने वालों की तादाद अनगिनत है, लेकिन मैं उस फहरिस्त में अपना शुमार नहीं कर सकता था, इसलिए कि अब भी मेरे दिल के नहा खानों में उसकी एक तस्वीर मौजूद थी जो परस्तश के काबिल थी। मैंने कहा था ना कि आपसे नाजरीन बेगम ऐसी खतरनाक और जहरीली नागिन है और जिसके कांटे का कोई मंतर नहीं, और राजू अपनी कही हुई बात को दोहराते हुए बोला। अजमत बेग जैसा खरांट और फूंक फूंक कर कदम उठाने वाला भी नाजरीन के सामने मोम की तरह पिघल गया। नफस की गुलामी इंसान को अंधा कर देती है, और बड़े बड़े पारसा भी अपनी नापाक ख्वाहिशात के जाल में फंसकर औरत के तलवे चाटने पर मजबूर हो जाते हैं। अजमत बेकिस खेत की मूली है, और नाजरीन के शहर में अगर प्याज की तरह परत परत खुलता चला गया, और काजम पाशा को मरवाने की खातर उसने जो पर्चा तरकीब इस्तेमाल किया था उसकी पूरी रुदाद उसकी अपनी ज़बानी टेप में महफूज है। अब वो पूरी तरह आपकी मुट्ठी में आ गया है और पटे के बगैर आपके पीछे पीछे दम हिलाता फिरेगा। हम गुफ्तगू करते हुए ख्वाबगाह में आ गए, और राजू बदस्तूर बड़ी तफसील से और मज़े लेकर वीडियो टेप की तफसीलात बयान कर रहा था। मैंने बार बार उसे घुमा फिराकर मौजू से हटाने की हिमाकत नहीं की, और इस तरह वो मेरे दिल का चोट पकड़ सकता था, और जो मुझे फिलहाल मंजूर नहीं था। मैंने उसकी जन्म से कान बंद करके नाजो के बारे में सोचना शुरू कर दिया। राजू टेप के बारे में जो तफसील सुना रहा था उसमें नाजरीन के पेशे की गंदगी को उजागर करने की कोशिश कर रहा था, और मैं यहाँ नाजरीन की शराफत के सिलसिले में कोई बुलंदो बांग दावा नहीं करूँगा। सारा शहर जानता था कि उसने ज़िंदगी की किस रवश पर अपना नशीमन आबाद किया हुआ है, लेकिन ये बात सिर्फ मैं जानता था कि उसे गलाजत के उस ढेर तक लाने वाले कौन थे। दुनिया वालों ने महज उसके हुस्न की रानाइयों और जिस्म के गुदास को देखकर बाजार में बिकने वाली कीमती अशिया का एक मखसूस लेबल लगा दिया था, लेकिन मैं वाकिफ था कि वो एक अनमोल हीरा है। उसकी रूह की पाकीज़गी पर अभी तक कसाफत नहीं जमी, और थमे हुए पानी के गंदे तालाब में उसकी हकीकत कमल के किसी खुश रंग फूल से मुख्तलिफ नहीं थी। मैं नाजो को कोई इल्ज़ाम नहीं दे सकता था। मैं समझ रहा था कि उसने टेप की तैयारी में अपनी बर्बादी के कुछ रंग जरूर भर दिए होंगे, लेकिन वह सब कुछ उसने मेरी खातिर किया था। उसने मुझसे कहा था कि मैं अजमत बेग जैसे शातिर आदमी से दूर रहूं। उसके मशवरे में उसका खलूस पहना था, और उसने टेप के जरिए एक तीर से दो शिकार करने की कोशिश की थी। ना सिर्फ अजमत बेग के किरदार को नंगा करके उसे मेरे हाथ में बेबस कर दिया था, बल्कि मुझे ये बावर कराने की कोशिश भी की थी कि मेरी खातिर वह अपनी ज़िंदगी का नजराना भी पेश कर सकती है। मैंने तय कर लिया था कि पहली फुर्सत में वो टेप राजू से लेकर तलब कर दूंगा, और मुझे अजमत बेग के एतराफ़ से ज़्यादा नाजो की इज्जत अजीज थी, और उसकी हसीयत मेरे लिए उस अतर जैसी थी जो मिट्टी में मिल जाने के बाद भी अपनी खुशबू बरकरार रखता है। मैं अपने ख्यालात में मुस्तगरक था कि राजू के एक साथी ने अंदर दाखिल होकर उसके कान में कुछ सरगोशी की, और दूसरे ही लम्हे राजू उठ खड़ा हुआ, और उसने सरसरी ज़बान में मुझे कुछ मुखातब करके कहा था, आप फिलहाल अपने ख्वाबगाह तक महदूद रहें, और मैं बाहर ड्राइंग रूम में बैठे हुए शख्स को फारग करके आता हूँ। कोई खास मेहमान? मैंने पूछा। हाँ, और राजू ने लापरवाही से जवाब दिया, एक पुलिस अफसर तफ्तीश की गर्ज से आया है। तफ्तीश? और मेरे कान खड़े होने लगे तो राजू ने तेजी से कहा, फिक्र की बात नहीं ब्रादर, उस्ताद अपने हाथ साफ रखने के फन से वाकिफ है। राजू कदम बढ़ाता हुआ कमरे से निकल गया, और मैं कुछ देर तक आने वाले पुलिस अफसर के बारे में गौर करता रहा। कल रात ही मैंने चौधरी नवाज को मौत के घाट उतारा था, और उस वक्त एक पुलिस अफसर बाहर ड्राइंग रूम में मौजूद था, और ये इत्तेफाक भी हो सकता था, और यह भी मुमकिन था कि किसी तरह पुलिस को हमारा सुराग मिल गया हो। चौधरी नवाज बेदाते खुद एक औबाज शख्सियत का मालिक था, और उसकी ज़ाती हैसियत कुछ भी नहीं थी, लेकिन नाजो की निस्बत से ऊंचे लोगों में पहचाने जाने लगा था, और मैं कुछ देर तक जहनी घोड़े दौड़ाता रहा, और फिर मैंने छुपकर अपने कमरे तक महदूद रहना मुनासिब नहीं समझा। मेरे किसी अमल से शीरा के किसी आदमी को पुलिस के साथ आना
आना काफी पड़े और ये मुझे मंजूर नहीं था, और शेरे के हाथ पर हाथ मारकर मैं उसके गिरोह का एक फर्द बन चुका था। मैंने जो रास्ता अख्तियार किया था उस पर जगह जगह पुलिस चौकियां पड़ती थी, और जुर्म और सजा की दुनिया में मुजरम और कानून के मुहावजों का चोली दामन का साथ होता है। मैं बुजदिल बनकर किनारा कशी नहीं करना चाहता था, चुनाचा मैंने ड्राइंग रूम में जाने का फैसला कर लिया। ड्राइंग रूम में पहला कदम रखते ही मेरे ज़हन में एक धमाका सा हुआ, और जो पुलिस सब इंस्पेक्टर राजू के साथ गुफ्तगू में मसरूफ था और मैंने उसे पहली ही नज़र में शनाख्त कर लिया। उसी फर्ज शिनाख्त अफसर ने मुझे बेगुनाह पकड़कर जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया था। उसने काजम पाशा को मेरी फर्जी बयान की बुनियाद पर कानून के शिकंजों में जकड़कर मेरी रिहाई की घिनौनी पेशकश की थी, लेकिन मैंने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया था, और जिसकी मुझे भारी कीमत अदा करनी पड़ी थी। पुलिस के मखसूस सऊबत खानों में मेरे ऊपर अजियतनाक जुल्म ढाए गए और मुझे भूखा प्यासा रखा गया और मुंह पर ठंडे पसीने के छींटे डालकर रात रात भर जगाया गया। जिस्म के नाजुक हिस्सों को दागा गया और फिर झूठी गवाही और शहादतों के जरिए मुझे 3 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई दी गई। जेल में अगर शेरा ने मेरा हाथ न थामा होता तो शायद मैं रिहाई के बाद किसी लूटे हुए मुसाफिर की मानद बरहना पास सड़कों पर भटक रहा होता। सब इंस्पेक्टर को देखकर मेरे जख्मों पर जमी खरंड उखड़ने लगी, और फिर उसने भी मेरी तरफ नजर डाली तो अपनी जगह कसमसा कर रह गया, और गालबर वो भी मुझे शनाख्त कर चुका था और अपनी याददाश्त को कुरीद रहा था, या फिर एक नए चेहरे को शेरा के हेडक्वार्टर पर पहली बार देखकर अपनी तेज उकाबी नजरों के जरिए मरऊब करने का ख्वाहिशमंद था। बहरहाल उसकी निगाहों में तजस्सुस अंगड़ाई ले रहा था, और हम दोनों एक दूसरे को घूरते रहे और माहौल में तनाव किसी कैफियत पैदा होने लगी। लेकिन राजू ने हालात को संभालते हुए कहा, और ये उस्ताद के एक नए मेहमान हैं, और उसने सब इंस्पेक्टर से मेरा तारुफ कराया। मुझे इंस्पेक्टर साजिद करीमी कहते हैं, और वह वर्दी में नहीं था, इसलिए नाम के साथ उसने अपने ओहदे का आधार भी जरूरी समझा। बड़ा खूबसूरत मगर अजीब सा नाम है, और मैंने मुस्कुराकर कहा, और फिर लापरवाही से कदम बढ़ाकर राजू के बराबर वाले सोफे पर बैठ गया। अजीब से आपकी क्या मुराद है? और उसने मुझे घूरा, और शायद उसे मेरा जवाब गिरां गुजरा था। मैं बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि करीमी कर्म करने वाले को कहते हैं, जबकि आपका तल्लुक पुलिस के महकमे से है। क्या मतलब? और उसकी पेशानी पर आड़ी तिरछी सलवटें नमूदार होने लगीं। क्या पुलिस में सब बेरहम होते हैं? अपने अपने तजर्बे और मुशाहदे की बात है, और मैंने इस्तेज़ाइया अंदाज में जवाब दिया, मैं आपका नाम दरियाफ्त कर सकता हूँ? और उसने मुझे तेज नजरों से घूरते हुए उखड़े हुए लहजे में पूछा। देहाती आदमी हूँ, और मैं बड़ी सादगी से मुस्कुराया। मेरे संगी साथी मुझे शीदे के नाम से जानते हैं, और मेरा ख्याल है कि मैं आपसे पहले कहीं मिल चुका हूँ। और वह होंठ काटने लगा। यह भी मुमकिन है कि मेरी शक्ल देखकर आप किसी और का धोखा हो रहा हो, और मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर बेफिक्री का मुजाहरा किया। उस्ताद शेरा से आपकी वाकफियत कितनी पुरानी है? और उसे मुझे दूसरे जाविये से खरीदने की कोशिश की। यह मेरा कतई निजी मामला है, और मैं अपने ज़ाती मामलात में किसी की मुदाखलत बेजा को पसंद नहीं करता। और मैंने खुश्क आवाज़ में कहा तो वह पहलू बदल कर रह गया। राजू ने जल्दी से मौजू बदलने की खातर साजिद करीमी से कहा कि मेरा ख्याल है कि हमारे किसी दुश्मन ने पुलिस को गलत रास्ते पर डालने की कोशिश की है, और आप उस्ताद से भी वाकिफ हैं, और चौधरी नवाज किस किरदार का मालिक था ये भी आप लोगों के इल्म में है। और उसके अलावा भी बद किरदार औरतों और उनके सफ़ेद पोश दलालों से हमारा कभी किसी दौर का भी वास्ता नहीं रहा। हो सकता है कि तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन फ़ोन करने वाले ने हमें गाड़ी के जो नंबर बड़े वसूख से बताए थे वो तुम्हारे खास इस्तेमाल में रहती है, और ये बात भी हमारे हक में जाती है। राजू ने वकीलों की तरह बहस की। आप जानते हैं कि एक आम मुजरम भी किसी कत्ल की वारदात में अपनी गाड़ी और लाइसेंस शुदा असला इस्तेमाल नहीं करता। हमारा शुमार तो फिर तजर्बाकार लोगों में किया जाता है। मैं समझ रहा हूँ, लेकिन ऊपर से रात पर फ़ोन खड़खड़ाए गए हैं। और साजिद करीमी पहलू बदल कर बोला, हमें मजबूर किया जा रहा है कि कातिल को जल्द अज जल्द बेनकाब किया जाए। क्या आपने नाज़रीन बेगम को भी खरीदने की कोशिश की है? और राजू ने संजीदगी से कहा, हो सकता है कि वो चौधरी नवाज के किसी ऐसे खास दुश्मन से वाकिफ हो जो उसे कत्ल भी कर सकता है। मैं नाज़रीन से मिल चुका हूँ, और उसके बयान के मुताबिक चौधरी नवाज के कत्ल में किसी सियासी शख्स का हाथ हो सकता है, लेकिन उसने किसी पर शुबे का इज़हार नहीं किया।
میں بہت غور سے راجو اور ساجد کریمی کے درمیان ہونے والی گفتگو سن رہا تھا اور راجو نے گزشتہ رات اپنے خاص کار استعمال کر کے شاید دور اندیشی کا ثبوت نہیں دیا۔ ممکن ہے کہ چودھری نواز کے کسی آدمی نے گاڑی دیکھ لی ہو تو قتل کی واردات کا علم ہونے کے بعد اس نے سامنے آئے بغیر مخبری کر دی ہو۔ مخبر نے اپنا کوئی نام یا پتہ ٹھکانہ بھی بتایا تھا اور راجو نے مطمئن سے انداز میں سوال کیا۔ نہیں، اس نے گاڑی کا نمبر بتانے کے بعد سلسلہ منتقل کر دیا تھا۔ ہم استاد کی غیر موجودگی میں بہت زیادہ محتاط رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود سب کا پورا خیال رکھتے ہیں، اور اس بار راجو نے قدرے خشک انداز میں کہا۔ ساجد کریمی راجو کا آخری جملہ سن کر بنگلے جھانکنے لگا اور میں مسکرائے بغیر نہیں رہ سکا۔ میں سمجھ چکا تھا کہ راجو کا اشارہ ماہانہ بتے کی طرف تھا، گویا اس نے ساجد کریمی کی شہ رگ پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ میرے یہاں آنے کا وہ مطلب نہیں جو تم سمجھ رہے ہو، اور ساجد کریمی نے گرگٹ کی طرح رنگ بدلا، اور میں تم لوگوں کے معاملات میں کبھی مداخلت نہیں کرتا، مگر اس بار حالت نے ہماری راتوں کی نیند حرام کر دی ہے اور مجھے اس سلسلے میں تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ مخبر نے جب ہمارے خلاف زہر اگلا ہے تو بھلا ہم آپ کے کس کام آ سکتے ہیں؟ کار کے نمبروں والی بات صرف میرے اور ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ تک محدود ہے، اور ہم نے ابھی تک کسی قسم کی لکھا پڑھی کی کارروائی سے گریز کیا ہے، لیکن اوپر کے احکامات کے تحت کاغذات کا پیٹ تو بہرحال بھرنا ہوگا۔ اور مجھے ساجد کریمی کی بات سن کر ہنسی آ گئی۔ 3 سال گزر جانے کے بعد بھی اس کی انداز گفتگو میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ کاغذات کا پیٹ بھرنے کی خاطر ہی اس نے مجھے بھی اپنا نشانہ بنا ڈالا تھا، اور اگر میں اس کی بات مان کر کاظم پاشا کو پھنسوانے پر رضامند ہو جاتا تو شاید وہ کاغذات کی بجائے اپنا پیٹ بھرنے کو زیادہ ترجیح دیتا اور کوئی درمیانی راستہ تلاش کر لیتا۔ میرے سلسلے میں اس کی تھانے داری بڑی آسانی سے چل گئی تھی، لیکن استاد شیرہ کے کسی آدمی پر ہاتھ ڈالنا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ ایسا کوئی اقدام کر کے وہ خود اپنے پیٹ پر لات مارنے کو بھی تیار نہیں ہو سکتا تھا، اور اس وقت اس کی حیثیت کسی پولیس افیسر کی بجائے کسی سواری سے مختلف نہیں تھی، اور ایک مجرم کو پکڑنے کی خاطر وہ دوسرے مجرم سے مدد کی درخواست کر رہا تھا۔ وہ عورت یا لڑکی کون تھی اور جس سے چودھری نواب مرنے سے بیشتر رشتہ داری جوڑ رہا تھا؟ اور راجو نے کچھ توقف سے دریافت کیا۔ اس کا نام حسنہ ہے، اور ساجد کریمی نے برا سمو بنا کر کہا، اور وہ بھی بکنے والی چیز تھی، لیکن ادھر کچھ عرصے سے مقتول نے اسے صرف اپنے لیے مخصوص کر رکھا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے کسی چاہنے والے نے چودھری نواز کا بند توڑ کر حسنہ کو آزاد کرانے کی کوشش کی، لیکن پھر کسی وجہ سے اسے بھی ٹھکانے لگا دیا ہو۔ اور راجو نے سنجیدگی سے کہا، ہونے کو تو بہت کچھ ہو سکتا ہے، لیکن بڑے لوگوں کے معاملے 2 اور 2 4 کر کے فائلوں میں بند نہیں کیا جا سکتا۔ اور ساجد کریمی نے بے بسی سے کہا، آپ شاید کسی مستند دلال کی بڑائی کی بات کر رہے ہیں، اور میں نے چبھتا ہوا طنز کیا، اور اس کی جگہ کوئی چھوٹا موٹا مجرم ہوتا تو شاید اب تک آپ کسی بے گناہ کی پتلی گردن میں پھندا ڈال چکے ہوتے۔ کیا آپ بھی چودھری نواز کی شخصیت سے واقف ہیں؟ اور اس نے مجھے معنی خیز نظروں سے گھورا۔ میں نے ایک بار ذکر کیا تھا، اور راجو نے جلدی سے درمیان میں بولتے ہوئے کہا، اور کیا موقع واردات سے ایسا کوئی ثبوت نہیں ملا جو قاتل یا قاتلوں کی نشاندہی کر سکے؟ نہیں، ہمیں ایسا کوئی ثبوت نہیں ملا اور جو قاتلوں تک ہماری رہنمائی کر سکے۔ قاتلوں نے یقینی طور پر دستانے پہن رکھے تھے، ورنہ کم از کم فنگر پرنٹ کے کچھ نشانات ملنے ضروری تھے۔ اوہ! اور راجو نے ہونٹ چباتے ہوئے ساجد کریمی کو بہت غور سے دیکھا۔ کہیں چاقو کا استعمال ہی تو آپ کو یہاں تک نہیں کھینچ لایا؟ نہیں، وہ جلدی سے بولا، میں جانتا ہوں کہ استاد دلالوں اور آبرو باختہ عورتوں سے ہمیشہ دور دور ہی رہتا ہے، اور اس کی مرضی کے بغیر تم لوگ بھی ایسے گندے کاروبار میں ملوث نہیں ہو سکتے۔ ہو سکتا ہے کہ استاد کے کسی دل جلے شاگرد نے اس کی مرضی کے بغیر ہی چودھری نواز کی آنتیں باہر کرنے کا فیصلہ کر ڈالا ہو۔ اور میں نے ساجد کریمی کو تیکھی نظروں سے گھورتے ہوئے کہا۔ راجو نے چونک کر میری طرف دیکھا اور مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا، لیکن تیر کمان سے نکل چکا تھا اور اس کی واپسی اب میرے اختیار میں نہیں تھی۔ آپ یہ بات کسی وجہ سے کہہ رہے ہیں یا محض تفریحاً دلچسپی لے رہے ہیں؟ وہ جلا کر مجھ سے مخاطب ہوا، اور میری بار بار کی مداخلت نے شاید اس کے صبر کے پیمانے کو لبریز کر دیا تھا۔ جرائم کی دنیا میں ہر بات غیر یقینی ہوتی ہے، اور میں سنبھل کر بولا، مجرم ماں کے پیٹ سے کلاشن کوف یا خنجر لے کر نہیں پیدا ہوتے، وقت اور حالات انہیں مجرمانہ ذہنیت کا مالک بنا دیتے ہیں۔
इंतकाम का जज्बा सिर्फ उसी वक्त बढ़कर पैदा होता है जब इंसान का सब्र का पैमाना लबरेज हो जाता है। इस किस्म की वारदातों की बेशुमार वजूहात होती हैं। कभी कोई पुराना हिसाब किताब बेबाक करने की खातिर कोई शख्स हथियार उठा लेता है और कभी जुल्म की इंतहा उसे इस कदर बेहिस कर देती है कि उसके लिए गुनाहों सवाब में कोई फर्क बाकी नहीं रह जाता। अक्सर माजी की अज़ियतनाक कहानी और पे दर पे हक तलफियाँ इंसान को बगावत पर उकसा देती हैं। और मैंने बड़े ठोस लहजे में कहा, शेर की मिसाल ले लीजिए और वो बुनियादी तौर पर आदमखोर नहीं होता, लेकिन कोई अचानक लगने वाला जख्म उसे खून की लज्जत से आशना कर देता है और वो तो सिर्फ खून ही पर गुजारा करने का आदी होता। कभी कभी कानून के निगहबान और ठेकेदार जबरदस्ती किसी शरीफ आदमी को अपनी कामयाबी और कागजात का पेट भरने की खातिर जबरदस्ती जेल के पीछे जुर्म की दुनिया में धकेल देते हैं और वो अपने नाकर्दा गुनाहों की सजा खुशी से नहीं भुगतता और उसके अंदर एक लावा जन्म लेकर परवान चढ़ता रहता है। फिर जब वो बाहर निकलता है तो मुआशरा उसे अच्छी निगाह से नहीं देखता और वह जुर्म की सजा पूरी काटने के बावजूद भी लोगों की नज़रों में मुजरिम ही रहता है। और यही एहसास जब बार बार उसके एतमाद को कचोके लगाता रहता है तो उसके अंदर का लावा फट जाता है। आपने ये बातें कहाँ से सीखी? और वो मुझे तेज नज़रों से घूर कर बोला, और बहुत तजर्बेकार मालूम होते हैं। ज़रा नवाजी है आपकी, वरना बंदा किस खेत की मूली है। और मेरे जवाब में माजी का जहर भी शामिल था। साजिद करीमी मुझे टटोलती हुई नजरों से देख रहा था और फिर यकलख्त उसकी निगाहें चमक उठी और उसने मुझे बदली हुई नजरों से घूरा। उसने जुबान से कोई लफ्ज या जुमला अदा नहीं किया था, लेकिन उसके तेवर बता रहे थे कि शायद वो मुझे शनाख्त करने में कामयाब हो गया था। हम दोनों एक दूसरे को निगाहों में तोल रहे थे। यकलख्त मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ और मुझे शायद कानून के किसी मुहाफ़िज़ से इतनी जल्दी अपना तारफ नहीं कराना चाहिए था। और जुराइम की दुनिया में अभी मेरी शद्दबुद्ध कुछ ज़्यादा नहीं थी और मुझे हाथ पांव बचाकर चलना चाहिए था। तेज रफ्तारी से ठोकर लाकर मुंह के बल गिरने का खतरा दरपेश था, लेकिन तीर कमान से निकल चुका था और चौधरी नवाज के जिक्र ने मेरे खून की गर्दिश तेज कर दी थी। नाज़रीन की बर्बादी के तस्वर ने मुझे जज्बाती बना दिया और मैं अपनी जुबान पर काबू ना पा सका। साजिद करीमी और मैं एक दूसरे की नज़रों में झांकते रहे और उसकी निगाहों में शकूक और शुबहात जागने शुरू हो गए। वो अपनी याददाश्त के ज़ख़ीरों को कुरीद रहा था और मैं अपने अगले इक़दाम के बारे में संजीदगी से गौर कर रहा था। जुर्म और कानून की इस आंख मचोली की कफियत ने राजू की पोजीशन खराब कर दी और उसने मुझे शेरा का मेहमान कहकर साजिद करीमी से मुतारफ करा था, लेकिन मेरे एक ही जुमले उसके तमाम किए कराने पर पानी फेर दिया। मेरा ख्याल है कि हम एक दूसरे से कहीं मिल चुके हैं। और उसने बड़ी संजीदगी से कहा, और उस शुबे का इजहार आप पहले भी कर चुके हैं। मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, आप किसी ज़माने में मेडिकल कॉलेज में तो नहीं थे। और उसने मेरी असलियत को कुरीदने की कोशिश की। मैं इस हकीकत से इनकार नहीं करूंगा और मैं अपनी जगह संभल कर बैठ गया। तुम? और उसके लहजा यकलख्त तब्दील हो गया। तुम रशीद अहमद हो और मैंने तुम्हें पहचान लिया है। हाँ, मैं रशीद अहमद हूँ। और मैंने बड़ी साफ गोई से कहा, जिस वक्त तुमने पहली बार मुझे हिरासत में लिया था उस वक्त भी मैंने गलत बयानी से काम नहीं लिया था। अगर मैंने कानून की मसलतों को समझकर काजम पाशा का नाम ले लिया होता तो शायद हमारे दरमियान इस वक्त अजनबियत की दीवार न खड़ी होती। और काजम पाशा याद है ना तुम्हें? चौधरी नवाज को तुम किस तरह जानते हो? और उसके लहजे में अफसरी आ गई और मेरे अंदाजे तो खातब ने उसकी गैरत को बेदार कर दिया था। गुज़श्ता रात किसी ने फ़ोन पर हमें भी चौधरी नवाज के सिलसिले में धमकी दी थी और राजू ने फिर बात बनाने की कोशिश की और आपके आने से बेशतर हमारे दरमियान उसी वालिदुल हराम की बातें हो रही थी। लेकिन और बात को बिला वजह उलझाने की कोशिश मत करो सब इंस्पेक्टर। और इस बार राजू ने साजिद करीमी को बोलने का मौका नहीं दिया और उसके लबो लहजे में सख्ती आ गई। मेरी खातिर वो पैंतरा बदल कर दरमियान में आ गया था और गालबन वो इस फन से वाकिफ था कि जहां सीधी उंगली कारआमद साबित ना हो वहां उंगली को टेढ़ा करना ज्यादा सूदमंद साबित होता है। राजू तुम? मैं तुम्हें बता चुका हूं कि ब्रादर उस्ताद के मेहमान हैं। और राजू ने साजिद करीमी का जुमला दरमियान से उचक लिया और वो किसी जहरीले सांप की मन्नत बल खाकर फूंका रहा था। और मैं तुम्हें यह भी बता चुका हूं कि चौधरी नवाज के कत्ल से हमारा कोई तल्लुक नहीं। तुम्हें हमारी बात पर इत्मीनान कर लेना चाहिए। क्या ये तुम्हारे गिरोह में शामिल हो चुका है? और साजिद करीमी ने सवाल किया। मेहमान की हैसियत हमारे लिए किसी कारिंदे से ज्यादा अहम होती है। और राजू ने अपने लहजे की तलखी को बरकरार रखा। तुम उस्ताद की तबीयत से भी अच्छी तरह वाकिफ हो और वह बिला वजह का पंगा बर्दाश्त करने का आदी नहीं।
اور تم شاید میرا مطلب سمجھ رہے ہوگے۔ تم اگر مجھے جان گئے ہو تو یہ بھی بات بھی تمہارے علم میں ہونی چاہیے کہ میں اپنی سزا کاٹ چکا ہوں۔ اور میں نے راجو کی پوزیشن کو محسوس کرتے ہوئے ساجد کریمی کو براہ راست مخاطب کیا۔ چودھری نواز کے سلسلے میں اگر تمہیں میری ذات پر شبہ ہے تو میں تمہارے ساتھ چلنے کو تیار ہوں، اور ایک بار پہلے بھی تم مجھے بے گناہ پھانس چکے ہو۔ اور کیا تم اس بات کا اقرار نہیں کرو گے کہ محض شبیر کو بچانے کی خاطر تم نے مجھے بھین چڑھا دیا تھا، اور مجھے اس کا انداز بعد میں ہوا تھا؟ اس نے بڑی دیدہ دلیری سے جھوٹ بولا۔ میں نے اس لیے تمہیں چھیڑنے کی خاطر استاد کے کسی دل جلے شاگرد کا حوالہ دیا تھا۔ اور میں نے مسکرا کر کہا، کیا تم میری صاف گوئی کی تعریف نہیں کرو گے؟ ایک شرط پر۔ اور وہ مجھے گھورتا ہوا بولا، اور آئندہ سے تم کسی پرانی بات کو درمیان میں نہیں لاؤ گے۔ اور اب تم نے ایک پتے کی بات کی ہے۔ اور راجو نے معنی خیز لہجے میں کہا، اور ہم سب ایک ہی کشتی کے سوار ہیں، ہم ایک دوسرے کا بانڈا نہیں پھوڑنا چاہیے، ورنہ نقصان دونوں کا ہوگا۔ ساجد کریمی نے جس انداز میں کلا بازی کھائی تھی اور وہ میرے لیے غیر متوقع نہیں تھا، اور اس کے پاس شاید مفاہمت کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا، اور اسے وردی سے زیادہ اپنا مفاد عزیز تھا۔ شیرا سے بگاڑ کر وہ اپنے نقصان نہیں کرنا چاہتا تھا، اور اسے دولت کی قدر و قیمت کا بخوبی اندازہ تھا۔ وہ کسی سال خوردہ سانپ ہی کی طرح کینچری تبدیل کرنے کے فن سے بھی واقف تھا، اور شیر کی کھچار میں گھس کر شکار کھیلنا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ راجو نے ہم دونوں کا ہاتھ ملوا دیا تو کھنچاؤ کی فضا یک لخت تبدیل ہو گئی۔ ساجد کریمی کی فرمائش پر راجو کو اس کے لیے بوتل کا اہتمام بھی کرنا پڑا، اور شغل میں نوشی کے دوران بھی ساجد کریمی راجو کے ساتھ چودھری نواز کے قتل کے سلسلے میں گفت و شنید کرتا رہا، اور میں نے جان بوجھ کر خاموشی اختیار کر لی، اور وقت کا تقاضا بھی یہی تھا۔ ساجد کریمی کے جانے کے بعد میں بہت دیر تک حالات کے تانے بانوں پر غور کرتا رہا، اور چودھری نفاذ کو کیفے کردار تک پہنچا کر مجھے بڑی روحانی خوشی ہوئی تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ اسے اس انداز میں زندہ چھوڑوں کہ وہ اپنے ہاتھ سے پانی پینے کے قابل بھی نہ رہے، اور میں اسے لنگڑا لولا کر کے کسی پر ہجوم سڑک پر ایڑیاں رگڑنے کی خاطر چھوڑ دینے کا خواہشمند تھا۔ لیکن بعد میں نے اپنا ارادہ ترک کر دیا، اور وہ اگر زندہ رہتا تو اس کے وجود کے اندر پرورش پانے والے مہلک جراثیم معاشرے میں گندگی پھیلاتے رہتے۔ چنانچہ میں نے اسے زندگی کی قید سے ہمیشہ کے لیے آزاد کر دیا تھا۔ ساجد کریمی نے جس انداز میں مجھ سے دوستی کا ہاتھ ملایا تھا، اور میں اس کی خوشی کو کوئی دخل نہیں تھا، اور اس کی مفاہمت کا انداز کاروباری تھا۔ راجو نے شیرا کا مہمان کہہ کر میرا تعارف کرایا، اور ساجد کریمی جیسے موقع پرست اور گھاگ پولیس افیسر نے اس بات پر ضرور غور کیا ہوگا کہ شیرا سے ملاقات کے بعد میرے ہاتھ کتنے مضبوط ہو چکے تھے، اور وہ شیرا کے اڈوں سے ہر ماہ ایک معقول رقم سمیٹتا تھا، اور مجھ سے دشمنی مول لے کر وہ اپنا نقصان برداشت نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں اپنے اگلے قدم کے بارے میں غور کرنے لگا، اور زندگی کسی مستحکم شے کا نہیں، سب سے کمزور اور ناقابل بھروسہ چیز کا نام ہے۔ سانس کی رفتار کسی لمحے بھی بند ہو سکتی ہے، اور موت کے سرد ہاتھ کسی وقت بھی اپنا دائرہ تنگ کر سکتے ہیں، لیکن انسان ان باتوں کو نہیں سوچتا، اور اس کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ وہ زندگی کے ہنگاموں سے کٹ کر اپنی اصلیت کی شناخت کر سکے، اور وہ اندھیرے کا مسافر ہے جو روشنی میں سفر کرتا رہتا ہے، اور آخرت کا سامان اکٹھا کرنے کی خاطر اسے فرصت نہیں ملتی۔ اس کی زندگی ان بلبلوں کی مانند ہوتی ہے جو پانی کی سطح پر ابھرتے ہیں تو بڑے بھلے نظر آتے ہیں، مگر ہوا کا ایک معمولی سا جھونکا بھی انہیں مٹا دیتا ہے۔ زندگی بھی ریت کا محل ہے جو کسی بھی لمحے اور کسی پل مسمار ہو کر زمین بوس ہو سکتا ہے، لیکن خاکی انسان منہ اٹھائے ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی فکر میں اندھا دھند دوڑنے میں مصروف ہے۔ اس وقت میری اپنی کیفیت بھی کچھ ایسی ہی تھی، اور میں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیکار نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ 3 سال قید مشقت کا ایک ایک لمحہ میرے ذہن میں محفوظ تھا۔ شیرا نے میری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا کر میری عزت افزائی کی تھی اور زندہ رہنے کا موقع فراہم کیا، لیکن میں زیادہ دیر اس کے اڈوں سے وابستہ نہیں رہنا چاہتا تھا، اور میں نے جیل سے رہائی کے بعد جس تیزی سے ایک نئی زندگی کا آغاز کیا تھا اس کے سلسلے کو برقرار رکھنا چاہتا تھا، اور میری کیفیت کرکٹ کے اس کھلاڑی کی سی تھی جس سے ایک بار چانس مل جائے تو پھر وہ محتاط ہونے کی بجائے اور جارحانہ انداز میں کھیلنے لگتا ہے۔ اس کی اندھا دھند بیٹنگ فیلڈر کو تتر بتر کر دیتی ہے، اور میں بھی اپنے دشمنوں کو بکھلا دینے کی خاطر افراتفری پھیلانے کا خواہشمند تھا۔
उन्हें संभलने और सोचने का मौका नहीं देना चाहता था, और दुनिया ने मुझे जो कुछ दिया था वो मैं कम से कम वक्त में वापस लौटा देने का आरज़ूमंद था। खून के जो छींटे मेरे लिबास और पर मौजूद थे और मैं उन्हें जमने नहीं देना चाहता था, और मेरे हाथ 3 अफराद के खून से रंग चुके थे। उनके खून की महक मेरे भूख की इश्तहा को बढ़ा रही थी, और शब्बीर की निशानदही पर मैंने जिस पहले शख्स को शिकार किया था और उस पर मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं थी, उसको जहन्नम रसीद करके मैंने अपने 3 सालों की कैद बामशक्कत का कुछ हिसाब चुकता कर दिया था, और फिर किस्मत ने मुझे नाज़ो से मिलवा दिया। उससे मिलने के बाद मेरी जुनून खेदी में इजाफा हो गया, और वो मेरी जिंदगी का सबसे हसीन ख्वाब था जिसे चौधरी नवाज के घिनौने वजूद ने चकनाचूर कर दिया था, और मैंने उसके वजूद को भी खाक में मिला दिया। उसके साथ एक बदकिरदार औरत भी मेरे हाथों काम आ गई थी, और शायद उसका वक्त पूरा हो चुका था। नाज़ो जिन हालात में गिरफ्तार थी और उसमें उसकी अपनी मर्जी को कोई दखल नहीं था, उसे संग दल शिकारियों पर कैंच कर छोड़ दिया गया था और उसका दामन आलूदा हो चुका था, लेकिन उसकी रूह, मुझे यकीन था कि उसकी रूह पाकीज़गी को कोई गंध नहीं पहुंचा सका, और वो शायद मुझे पा लेने की ख्वाहिशमंद थी। और पहली मुलाकात में उसकी बातों ने यही तासर दिया था, और अब मेरी अगली मंजिल अजमत बेग था। वो खून आशाम भेड़िया जिसने अपने मकरू वजूद की असलियत को छुपाने की खातिर मजहब का लिबादा ओढ़ रखा था, और नाज़नीन ने हस्बे वादा मुझे ऐसे सबूत फराहम कर दिए जो ना सिर्फ उसकी सियासी जिंदगी को तबाह कर सकते थे, बल्कि वो किसी ज़र खरीद गुलाम की तरह मेरे इशारों पर नाचने को मजबूर हो सकता था। पहले मुझे उन सबूत का इंतजार था, लेकिन अब उसकी खुशी काफूर हो चुकी थी, और वो कार आमद होने के बावजूद मेरे काम नहीं आ सकते थे। मुआशियात के कानून तश्कील अफादा के असूल के मुताबिक अब उनकी अफादियत मेरे लिए सिफर बन चुकी थी, और मैंने उस टेप को इस्तेमाल करने का इरादा तर्क कर दिया, शायद इसलिए कि उसमें अजमत बेग की घिनौनी हरकतों और जुराम के इतराफ़ के साथ साथ नाज़नीन की शख्सियत भी शामिल थी। नाज़ो से नाज़रीन बनने तक उसे जो अज़ियतनाक सफ़र इख्तियार करना पड़ा था, और मैं उसकी तलखियों में मज़ीद जहर नहीं घोलना चाहता था, और मुझे कल भी उससे प्यार था, और मैं आज भी उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार था। वक़्त ने हमारे दरमियान फासलों की दीवार खड़ी कर दी, लेकिन मैं उसे फरामोश नहीं कर सकता था। मैं अपने ख्यालात में मुस्तगरक था कि राजू साजिद करीमी को रुखसत करने के बाद दोबारा वापस आ गया, और उसके चेहरे पर संजीदगी मुसल्लत थी। ब्रादर, उसने मेरे सामने बैठने के बाद कुछ तामल से कहा, और उस्ताद के हुक्म के मुताबिक मुझे सिर्फ आपके इशारों पर अमल करना है, लेकिन मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ। और मैंने उसका मफहूम भांप कर जवाब दिया। मुझे शायद दारुल इस्लाम की छत के नीचे बैठकर किसी पुलिस अफसर की खफगी मोल नहीं लेनी चाहिए थी। मुझे साजिद करीमी की कोई परवाह नहीं। और वह जल्दी से बोला, और उस्ताद के हाथ बहुत दूर तक फैले हुए हैं। छोटे मोटे सब इंस्पेक्टर हमारे लिए रेजगारी से ज़्यादा अहमियत नहीं रखते, और मेरा मतलब कुछ और था ब्रादर। और मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि हमें कभी जुर्म का एतराफ़ नहीं करना चाहिए। दीवारों के भी कान होते हैं, और कभी कभी कोई चूंटी भी हाथी की मौत का सबब बन जाती है। समुंदर की गहराई का सही अंदाजा हो जाए तो फिर छोटे मोटे पैराक भी उसमें छलांग लगाना शुरू कर देते हैं। दूसरी शक्ल में वो किनारे तक जाने से भी कतराने की कोशिश करते हैं। मैंने इतराफ़ कर लिया कि शायद मुझे चौधरी नवाज के सिलसिले में अपनी जुबान नहीं खोलनी चाहिए थी, लेकिन मैं साजिद करीमी से खौफज़दा नहीं हूँ, होना भी नहीं चाहिए। और राजू ने मेरी कफियत का अंदाजा लगाते हुए कहा, वो हमारे खिलाफ जुबान खोलने की जुर्रत कभी ना करेगा। फिर भी मैं आपको ठंडा करके खाने का मशवरा दूंगा। मैं आइंदा मोहतात रहने की कोशिश करूंगा। और अजमत बेग के सिलसिले में क्या प्रोग्राम है? और राजू ने मेरी संजीदगी को महसूस करते हुए मौजू बदला। फिलहाल मैंने कोई फैसला नहीं किया, मैं समझा नहीं। और राजू ने वजाहत तलब नजरों से देखा, और अब तो वो गले गले तक हमारे शिकंजों में है। हाँ, और मैंने कुछ तवक्कुफ से जवाब दिया, और फिर दबी जुबान में बोला, और यूँ समझ लो कि मैं अपनी कामयाबी की खातिर किसी का सहारा नहीं लेना चाहता। नाज़रीन की बात कर रहे हो ब्रदर? राजू मुस्कुराया, और वो हमारे एक इशारे पर जान भी दे सकती है, और उस्ताद के बड़े एहसान है उस पर। उस्ताद ना चाहता तो चौधरी नवाज के नाजायज वालदैन भी उस शहर में अपना गंदा कारोबार जारी नहीं रख सकते थे। बहरहाल तुम अगर नाज़रीन की इस छोटी सी खिदमत को एहसान समझ रहे हो, तो हम उसकी मेहनत और वक़्त का मुआवजा भी अदा कर सकते हैं। तुम मेरी बात नहीं समझ सकोगे। और मैं उठकर टहलने लगा, और नाजू के तसव्वुर और राजू के जुमले की साखत ने मुझे मुस्तरब कर दिया था।
एक बात पूछूं ब्रदर, बुरा तो नहीं मनाओगे? और राजू ने मेरे चेहरे के बदलते तासरात को महसूस करते हुए कहा, पूछो। तुम जब से नाजरीन से मिले हो और कुछ बदले बदले नजर आ रहे हो, और तुम मेरे इस अज़तराब को क्या नाम दोगे? और मैंने होंठ काटते हुए राजू को बहुत गौर से देखा। कोई ना कोई बात है जो तुम्हारे सुकून को बर्बाद कर रही है। और राजू ने संभल कर कहा, और तुम्हारी आंखों में वो भूख भी नहीं जो किसी खवानी नेमत को देखकर उभरती है, और मुझे तो कुछ और लगता है। क्या? चौधरी नवाज उसका दलाल था, और तुमने उसे कुत्तों की तरह मौत के घाट उतार दिया, और उसने हमारी ही दरख्वास्त पर अपनी जिंदगी खतरे में डालकर अजमत बेग के खिलाफ मुंह बोलते सबूत फराहम किए हैं, लेकिन वो अहम सबूत भी। और राजू कुछ कहते कहते खामोश हो गया, और उसकी तजर्बाकार नजरें मेरे वजूद का एक्सरा करती रहीं। और फिर वह यकलख्त और बड़ी मदम मगर मैंने खेत अंदाज में बोला, कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला जरूर है, और तुम कहीं नाज़रीन को पहले से तो नहीं जानते। तुम शायद ठीक ही समझे हो। और मैंने थके थके लहजे में जवाब दिया, इंसान का दारू होता है ब्रदर। और राजू ने बड़ी अपनाइयत से कहा, और गम बांट लेने से दिल का बोझ हल्का हो जाता है, और हो सकता है कि मैं तुम्हारी खिदमत कर सकूं। मैंने राजू को गौर से देखा, और उसकी आंखों में बड़ी अपनाइयत थी। खड़ूस था, और मैं एक लम्हे खामोश रहा, और फिर मैंने पूरी कहानी से तफसील से सुना दी। राजू ने गलत नहीं कहा था, और दिल का गुबार छट जाने के बाद मैं खुद को बड़ा हल्का महसूस कर रहा था। और राजू खासी देर तक मेरे चेहरे के उतार चढ़ाव का जायजा लेता रहा, और फिर किसी दोस्त की तरह समझाते हुए बोला, जख्म पर नश्तर लगे तो उसकी तकलीफ जरूर होती है, लेकिन तुम्हारी नाजो और जमाने की नाजरीन के दरमियान एक मुश्किल खलीज हायल हो गई है, और चौधरी नवाज के कत्ल हो जाने के बाद बात खत्म नहीं हो जाती। बुरा ना माना मेरे अजीज, नाजरीन के तलबगारों की फहरिस्त बहुत तवील है। तुम किस किस के खून से अपने हाथ रंगते हुए रहोगे, और किस किस को उसकी बेगुनाही का यकीन दिलाओगे। मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, लेकिन नाज़रीन का वो वीडियो टेप इस्तेमाल करना मुझे ज़ेब नहीं देगा। और मैंने दिल महसूस कर जवाब दिया, अब भी मैं तुम्हें उसका मशवरा नहीं दूंगा। और वो बड़े संजीदगी से बोला, लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं, और हम कोई और शॉर्टकट निकाल लेंगे। मैं कोई जवाब देना चाहता था कि फ़ोन की घंटी बजी, और राजा ने रिसीवर उठा लिया, और फिर कुछ सुनने के बाद मेरी तरफ बढ़ा दिया, और मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। हेलो। और मैंने रिसीवर थाम कर कमज़ोर आवाज़ में कहा, नाजो बोल रही हूँ। और मेरा अंदाज़ा गलत साबित हुआ, और दूसरी जानब से नाज़नीन ही की मुतरन्नम आवाज़ उभरी थी, और मैं तुमसे कुछ ज़रूरी बातें करना चाहती हूँ, कहो। और मैंने एक सर्द आह भरी तो वो मेरी कफियत भाम कर बोली, कुछ परेशान मालूम होते हो। हाँ। और मैंने दिल की धड़कनों पर काबू पाते हुए जवाब दिया, और तुम्हारे ही बारे में सोच रहा था। मत सोचा करो। और उसने सपाट आवाज़ में कहा, और हम सिर्फ वाकफकारों की तरह एक दूसरे से मिल सकते हैं, इसलिए कि नाजो। और मैं तरफ उठा, और उसके आगे कुछ मत कहना, संभलने की कोशिश करो। और उसके लहजे में उदासी आ गई, और जो कुछ हमारे नसीब में ना हो, हम उसे ज़बरदस्ती हासिल करने की कोशिशें करें तो भी हासिल क्या होगा? पेशमानी, बदनामी, मुफ्त की रसवाई। ऐसा मत कहो। और मैंने उसे बावर कराने की कोशिश की कि पाकीज़गी का असल तल्लुक रूह से होता है, और जिस्म तो फना हो जाने वाली चीज़ है। तुमने चौधरी नवाज को कत्ल करके अच्छा नहीं किया, और वो असल मकसद की तरफ आ गई। उसके पालतू कुत्ते गली कूचों में तुम्हारी खुशबू सूंघते फिर रहे हैं, और वो बड़े खतरनाक लोग हैं। तुम्हें सिर्फ मेरी जात पर इसके कातिल होने का शुबा क्यों हो रहा है? और मैंने सपाट लहजे में पूछा, और क्या कोई और? नहीं। और वो बड़े एतमाद से मेरा जुमला काटते हुए बोली, किसी और को मेरी तबाही से कोई दुख नहीं पहुंच सकता, और दुकान पर कोई नया माल आ जाए तो खरीदार नफरत का नहीं खुशी का इजहार करते हैं। नाजो। मैं चीख उठा, किस किस का रास्ता रोकोगे? नाज़रीन की जिंदगी में तो अब हजारों चोर रास्ते पैदा हो गए हैं। और उसकी आवाज़ में कसक थी। चुप हो जाओ नाजो। और मैंने अल्तजा की, मेरे जुनून को हवा मत दो, वरना मैं पागल हो जाऊंगा, और तुम्हारी कोठी तक जाने वाले हर रास्ते को बंद करने की खातिर मैं अपने तमाम जिंदगी दांव पर लगा दूंगा। ये सब किताबी और अफसानवी बातें हैं। और उसने दिल पर पत्थर रखकर कहा, और फिर दोबारा असल मकसद पर आ गई। मुझे बताओ शीदे, क्या तुमने ही ने? हाँ, मैंने इतराफ़ कर लिया, और उसके मकरूह वजूद को मैंने मिटा कर खाक कर दिया है। तुमने अच्छा नहीं किया, और उसने भी मेरे साथ कोई भलाई का काम नहीं किया था। और मेरे लहजे में तलखी आ गई। शेरा से मुलाकात कैसे और कहाँ हुई? और उसने दराफत किया, लंबी कहानी है। और मैंने थके हुए लहजे में जवाब दिया, आराम से मिलकर सुनाऊंगा। नहीं। वो तेजी से बोली, और तुम फिलहाल इधर का रुख ना करना।
चौधरी नवाज के शिकारी कुत्ते कातल की तलाश के अलावा मेरे साये की भी निगरानी कर रहे हैं और कोठी में आने जाने वाले हर फर्द को चेक किया जा रहा है और वो किसी मामूली शुबे पर भी कत्लो गारत गरी का बाजार गर्म कर देने के आदी हैं। अभी एक पुलिस अफसर उधर भी आया था और उसके बयान के मुताबिक किसी ने राजू की गाड़ी के नंबरों की मुखबिरी की है। तुम्हारा इशारा साजिद करीमी की तरफ तो नहीं? क्यों, क्या तुम भी उससे वाकिफ हो? उससे दूर ही रहना। और नाज़र ने मुझे अपनी मालूमात से मुस्तफीद किया। बड़ा ही खबीस और हरफों का बना हुआ आदमी है। हो सकता है कि राजू की गाड़ी के नंबर उसके ज़हन के अख्तरा हो और उसे माल बनाने के लाखों गुर आते हैं। तुम इस कदर यकीन से किस तरह कह सकती हो? अगर राजू की गाड़ी चौधरी नवाज के किसी आदमी की नज़रों में आई होती तो उसकी इतला मुझे ज़रूर दी जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्या तुम चौधरी नवाज के गुरों के सरकर्दा हरामजादों की फहरिस्त फराहम कर सकती हो? मेरी एक बात गौर से सुनो शीदे, और उसने बड़ी लगावट से कहा, अगर तुम्हारे दिल के किसी गोशे में अब भी नाजों का ख्याल है तो फिलहाल दारुल इस्लाम से बाहर कदम ना रखना। तुम इस वक्त सबसे महफूज हाथों में हो और मैं तुम्हें आने वाले हालात से बाखबर करती रहूंगी। मैं तुमसे मिलना चाहता हूं और मैंने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया और मुझे तुमसे बहुत कुछ कहना है, सुनना है। अभी नहीं, हालात साजगार हो लेने दो और फिर मैं तुम्हें मना नहीं करूंगी। और हाँ, फिलहाल अजमत बे का ख्याल भी ज़हन से निकाल दो और चौधरी नवाज का मामला ठंडा हो जाए तो तुम्हें इख्तियार होगा। नाजो, और मैंने जज्बाती अंदाज इख्तियार किया, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम दोनों इस मुल्क से फरार होकर किसी ऐसी जगह निकल जाएं जहां कोई हमें पहचानने वाला भी ना हो?